Hi, good afternoon. Thank you for coming. I just want to present our delegation currently here. We have Milton Romani in the center, Secretary General of the National Drug Board of Uruguay. To his right, we have Dr. Juan Pablo Pio. He's the advisor to the Presidency of the Republic. And to the left of Milton, we have Augusto Vitale. He's the president of the Institute for the Control and Regulation of Cannabis. So if you have any questions, feel free. Yeah, I have one, and I wonder if someone could answer in French as well as in Yes. Well, I'd like to know first your reaction to the fact that the Canadian minister... No, in French. In French. You want me to do No, it? it's okay. Yes. For the But benefits of my colleagues. okay. For the benefits of my colleagues. I would like to know how you react to the announcement of the Minister of Health of Canada. She would go ahead in 1 year. She would present a bill. They're requesting that you use a microphone. Oh, I don't know how to do it. There you have. And this for the chair, you have another one there. Like that? Does it work? Like you should be able to click the thing, and then it should light up red. Okay. Yeah. Hello. Yes. My name is Michel Labrec. I'm a reporter with Radio Canada, CBC, Canadian Public Radio. My question would be, how do you react to the Canadian decision? It seems it might be the second country after you to go ahead in terms of legalization of cannabis. And if you want to answer in English and French later, it would be good for me. You want to- Both. Well, nosotros tenemos una relación estrecha con Canadá y un nivel We de have quite consultas the relationship with Canada. con el nuevo gobierno, así como con otros estados dentro de Estados Unidos y otros estados que están intentando el modelo regulado. And a lot of we're consulting with Canada as well. Donc ils ont une bonne relation avec Canada, et dans les consultations qu'ils font, ils sont aussi ils sont en train d'aider. Y tenemos previsto en el marco de UNGASS también tener un vínculo estrecho con Canadá. In the framework of UNGASS, we also have quite the relationship with Canada. Et dans le contexte d'UNGASS, on a aussi on va avoir encore une autre relation qui va être plus importante aussi. Pero los vínculos de Uruguay con otros países a propósito del tema drogas. But Uruguay's relationship with other countries in regards to drugs, donc la relation d'Uruguay avec d'autres pays dans le contexte des drogues. No son solamente aquellos que tengan iniciativas sobre regulación de cannabis. They are not limited to the countries that are interested in the regulation of cannabis. Donc, c'est pas limité aux pays qui ont la même initiative de pouvoir réguler le cannabis. Nos interesa mantener vínculos con aquellos países que tienen un enfoque de derechos y de salud pública. We are interested in keeping relationships with countries that believe in the human rights approach as well as public health approach. Donc, nous sommes intéressés d'avoir des relations avec les pays qui principalement croient dans les droits humains, aussi dans la santé publique. Sí. Bien, buenas tardes. Antes que nada, transmitirles a todos el saludo del presidente de la Junta Nacional de Drogas, el doctor Juan Andrés Roballo. Good afternoon, and I would like to give my warm welcome to all of you from the director of the National Que no, Presidency, Dr. Juan Roballo.
que Yes, no Minister. pudo estar presente como jefe de la misión debido a las inclemencias que hemos tenido climáticas en nuestro país. Who was not able to be here because of a meteorological emergency that affected Uruguay within the last few days. A través de nosotros transmitimos su saludo y el del presidente de la República. Through us, we send our hello from the President of the Republic and yes. Respecto de lo que decía el licenciado Romani, el Uruguay entiende que las coincidencias con otros estados In regards to what Milton Romani was saying in having relationships with others, no son respecto de modelos concretos, pues el Uruguay no tiene una vocación de universalización de su modelo, Uruguay doesn't believe in the universality of their model. It's theirs. sino que abogamos por un consenso internacional en el que cada proyecto nacional tenga su cabida. But we believe that there should be enough space internationally that each basic national state can create their own system. No podemos seguir invirtiendo tiempo y energía en la discusión prohibicionismo versus modelo alternativo, We cannot continue the dialogue of prohibition versus modelo alternativo, an alternative model. sino que toda nuestra política está enfocada en la construcción de ese paradigma alternativo. But our whole system, the whole political system, is constructed around the idea of that separation. Regulación de mercados no es legalización ni apología de la droga. Regulated markets is not an apology of to use drugs and is not a. Y en ese sentido, la política de nuestros dos últimos presidentes, el doctor Vázquez y José Mujica, han sido coherentes en alcohol, en cannabis y en tabaco. In following the steps of our two previous presidents, we are doing the same with alcohol, tobacco, and cannabis. Es por eso que entendemos como muy positivo UNGASS, independientemente del documento final. We believe that even independently that it's been a very good process, even with the outcome document. En particular porque su preparación a nivel nacional y regional In regards to its preparation at both nationally and internationally, ha dejado en evidencia la multiplicidad de enfoques, which has shown the different perspectives, the varying range of different perspectives. Perfecto. Pregunta en inglés. Matthew Lee, Inner City Press. I wanted to ask you about the outcome document and the process, the UNGASS process. Many people of civil society is frustrated that the document was agreed to in advance, that it was agreed to in Vienna, where a lot of groups from Africa and Latin America don't have a presence. So I guess I hear your message, but what do you think of the UN process in agreeing to a document that doesn't mention harm reduction, and that in which you have people on 47, outside on 47th Street saying that jail is not a drug policy, and then you have diplomats inside talking about a document that's already been finalized. What could be done better in the future, and what would you suggest to the UN to have a more inclusive process? Está bien. Uruguay en su fundamento de voto, Uruguay in its fundament of vote, cuando se aprobó el documento, when the document was approved, intervino para dejar constancia que intervened to denote that habíamos contribuido al consenso de este documento y le reconocíamos que había avances. we contributed to the document and to the progress. Pero dejamos constancia que lamentábamos But unfortunately, la no inclusión de la moratoria de la pena de muerte, but we really lamented the fact that moratorium on the death penalty, la no consideración de la descriminalización the de la fact posición y uso
de drogas. The fact that drugs, the whole idea of the concept of the decriminalization in the use of drugs. La ausencia de una mención explícita y una aceptación del modelo de reducción de daños y riesgos. The absence of the notion of risk reduction. Y de un balance más exigente del plan de acción que hemos desarrollado hasta ahora. And a balance of and a balance basically that we have wanted so far up to now. Y creemos que ha sido un paso adelante porque por primera vez comienza a incorporarse la mención del tema de derechos humanos y salud pública. We believe that it has been a step forward in the sense that there is a notion of public health and human rights. Y porque la comunidad internacional acepta que las convenciones internacionales tienen suficiente flexibilidad And because the international community has accepted that the conventions do have leeway, they do have some flexibility para los nuevos desafíos que tienen los estados a nivel nacional o regional. for the new challenges that are both the national and regional. That is it. Gracias. Mauricio Guerrero, de la Agencia Mexicana de Prensa Notimex. Bueno, gracias por esta oportunidad. ¿Podrían aclarar cuál es el estatus de Uruguay en torno a las convenciones de la ONU? Si este estatus cambió después de la adopción del documento de UNGASS, y si ustedes están considerando cambiar las convenciones para que Uruguay esté alineado con estas, si es que no lo está ya. Gracias. Uruguay tiene estatuto de miembro de la Comisión de Estupefacientes desde el año 2008 y se ha renovado su integración desde esa fecha. Es el cuarto periodo consecutivo que somos miembros. Perdón. No, porque claro, ok. Yeah, so Uruguay has been a signatory to the Convention on ¿puedes repetir? CND. The CND. Commission on Narcotics. The Commission on Narcotic Drugs. Ok. En ningún momento estuvo en cuestión, ni por Uruguay ni por la comunidad internacional, There hasn't been a moment when in the international community and Uruguay, de nuestro marco jurídico de respeto a las convenciones y todos los instrumentos internacionales. has demarked from the international instruments. La ley de regulación de cannabis The law of the regulation of cannabis está hecha a reserva de nuestra Constitución y las leyes is made in accordance with our laws and our conventions of the country. y así lo establecen las convenciones, And that's how it's established in the conventions. y también en consonancia con otros instrumentos As well as in accordance with de other Naciones instruments of the UN, como el derecho internacional de derechos humanos. such as well as the international human rights law. La JIFE NBC visitó nuestro país, The Narcotics Control Board, the HEAF, yes, con el presidente Werner Zipp a la cabeza, visited our country with Bernard Zipp as the head of delegation. ellos mantienen una discusión con nosotros sobre el marco de las convenciones, And they maintain a dialogue with us in regards to the conventions. pero que hicieron conocer la experiencia de Uruguay, But they wanted to know Uruguay's experience. y en su informe el doctor Werner Zipp And in their report, the Dr. Bernard Zipp solicitó que le enviáramos reportes permanentes acerca de la marcha de esta experiencia
So they requested that we constantly inform them and keep them up to date with our evaluations on the process and the way it's moving forward. En un reconocimiento explícito de que es un tema en discusión. It is a topic of discussion. Hello, my name is Nils Andresen. I'm from the Norwegian journal Minerva. It's sort of a follow-up. I have two questions. On the side event, Cannabis and the Conventions, organized by Uruguay, Martin Jelsma from the Transnational Institute outlined 5 different ways of reconciling the Uruguayan and the Canadian proposal with the conventions. One is to argue that they are compatible. The second is to change the convention, which is unlikely. The third is to change the status of cannabis within the convention. And then you have bilateral agreements and the possibility of opting out of the convention and then being readmitted. I just wanted to hear your view on Uruguay's way forward within these different scenarios. Then one more question, and that is, what would you say to the European countries that have that see now debates within their own countries on decriminalization? Entonces hay 5 vías, porque en el evento paralelo hoy hablaron de entre Canadá y Uruguay es similar, pero hay 5 vías. Optar, salir de la convención, cambiar la convención, y what were the was opt out of the convention and then rejoin. The second one was to amend. Cambiar la clasificación de cannabis y argue that they're compatible. Y o si no decir que son compatibles y hacer lo que quieren en su marco nacional. ¿Quieres responder vos o respondo yo? Uruguay está llevando una experiencia adelante. ¿Ok? Uruguay is taking the experience forward. Es una decisión soberana. It's a sovereign decision. La vamos a evaluar. We are going to evaluate it. Y la vamos a compartir con la comunidad internacional. And we will share it with the international community. That is one point, okay? That's one point. The problem of the convention is another problem. And Uruguay pidió una comisión de expertos para analizar la coherencia. So Uruguay did request for a group, an advisor group, to assess the coherence between. Y la discusión sobre las reformas y los cambios y la coherencia del sistema de fiscalización es un tema en debate. The coherences and la coherencia del sistema de fiscalización and the es un tema en coherence debate. between the fiscalization process. Pero eso camina por un lado. But La that's experiencia nuestra one way. camina por otro. Our experience, we're doing it differently, separately. How do the dialogue with European countries, how is that going? Do you feel that you get the support you need from European countries like Portugal, Switzerland? ¿Cómo es el diálogo con países europeos como Portugal, Suiza? El diálogo ha sido permanente y de intercambio con varios países y estados de los Estados Unidos donde hay experiencias. There has been a permanent dialogue with certain European countries, De acceso a cannabis de uso no médico. as well as in regards to the experiences of certain countries in the use of marijuana. Trabajamos con el equipo de Colorado que le tocó hacer lo mismo que a nosotros en Uruguay. We worked with a team from Colorado, which did the same thing that we're doing in Uruguay. Aunque los modelos son bien diferentes porque en Uruguay no se permite la publicidad ni las marcas. Even though the systems are different, there are similarities. The main difference is that we do not allow branding or marketing. Pero aprendimos e intercambiamos información sobre But we learned and we exchanged information on
las actividades de control, fiscalización de los cultivos, the activities of control and cultivation. y pudimos aprender que cultivando en interior en ciclo permanente, And we learned that constantly cultivating or by cycle, igual que en Colorado, as well as in Colorado, se puede llegar a un precio de dispensación cercano al dólar, so there's you can reach a certain amount for the dispense of cannabis. para competir con el mercado ilegal para el logro de la política, de los objetivos de la ley, To compete with basically illicit marketing, que es atacar las bases económicas del mercado ilegal. which is basically to attack the base root of illicit markets. Y separar el mercado del cannabis de otros mercados de drogas ilegales. So we're basically separating the cannabis market from other kind of illicit drug markets. O sea que con diferencias aprendimos de aspectos útiles para la implementación. Due to the differences, we learn from those differences in regards to how we can implement them. Recientemente con Israel, con el sistema medicinal y consultas con Holanda en el sistema medicinal del cannabis, Recently with Israel and as well as Holland in regards to their use. estamos aprendiendo a cómo llevarlo adelante y cómo capacitar a los médicos en el uso de la evidencia de la medicina en base a cannabis. We are looking to... ¿Puede repetir, perdón? Aprendimos a cómo formar, capacitar a médicos We learned how to basically teach the doctors en el uso de la evidencia in the use and the evidence of para hacer medicina en base a cannabis, to make medicines based off of cannabis. aprendiendo de los sistemas medicinales de otros países Learning from other medicinal systems from other countries. y con participación de la academia And with the participation of academics, y de la academia, sociedad civil de Uruguay y de otros países. civil society of Uruguay, and from other countries. I might come back to the beginning. I understand that you said that you want your own method of regulating cannabis different than Canada or than Colorado, for instance, or the United States. But does the fact that Canada decides to go ahead, is it a momentum in a way? Is this a sort of momentum for the country want to change the rules? Pero no entiendo bien la pregunta. ¿Qué nos pregunta? Vous pouvez le demander encore parce que moi non plus j'ai pas trop compris. Donc si vous voulez en français. Non, mais ce que je dis, c'est ce que le fait que le Canada semble aller aussi vers une sorte de réglementation du cannabis. Entonces, ¿por qué Canadá está yendo en la reglamentación del cannabis? Et comme certains États américains Y le como font, algunos estados americanos lo están haciendo, est-ce qu'il sent une sorte de momentum? Est-ce que ça fait en sorte qu'il y a un momentum peut-être sienten pour un momentum. un effet d'entraînement pour Como- changer la perception justement des conventions internationales? Entiendo. Si se siente un momentum para tratar de cambiar las convenciones en un momento. Con la decisión de Canadá, la decisión de Estados Americanos. No, en estos momentos no consideramos que esté en cuestión la discusión de las convenciones. No, the convention discussion is not even on the table. But, listen, Nosotros queremos ser bien claros en este tema. But we want to be very clear in this regard. Uruguay no planteó ni tiene previsto plantear la modificación de ninguna convención. Uruguay does not foresee and does not plan to change any convention. De hecho, si atendemos a la primera convención del 61, If
even if we look at the convention from 1961, the first one, que pretendió ser única si uno atiende a la lectura de su preámbulo, that was supposed to be unique and singular if you read carefully the preamble. el propósito u objetivo eran el bienestar y la salud de la población. The purpose of that was the well-being, the welfare of the population. Uruguay sí tiene la autoría de la promoción de una resolución de 2012 Uruguay does have a resolution of 2012 por la cual se decide incorporar al ámbito de drogas in which, in regards to drugs, they plan on incorporating la discusión de la perspectiva de los derechos humanos the en Viena. discussion of human rights in Vienna. Eso es, la resolución es del 2008. Eso quiere decir That's que from 2008, the resolution of 2008. eso significa que ya no vamos a discutir solo en Ginebra el tema de derechos humanos, That means that we're not going to just discuss human rights in Geneva, sino también en Viena. but also in Vienna. Es por eso que aportar una perspectiva de derechos humanos en política de drogas That's why bringing the human rights perspective into drugs es en cierta medida volver al origen. is basically reverting back to the origin. Y ni la política de drogas ni ninguna otra política The politics of drugs, and no other politics, puede entorpecer o vulnerar los derechos humanos fundamentales. cannot in any way take away from the fundamental human rights. Es por eso que además agregamos That's why we also add que el tema de drogas debe ser incluido that the drug topic should also be included en la Agenda de Desarrollo in 2030. in the post-2030 development agenda, sustainable development agenda. In the front. Hello, my name is Dawid Krawczyk. I'm a reporter for Polish magazine Krytyka Polityczna, and I wanted also to ask about this, about the treaty, and because of this side event that happened, was co-organized by the government of Uruguay, and one of the titles of one of the important phrases that was repeated during the meeting was that the treaties are the elephant in the room, that the big problem that no one would like to talk about officially. And Entonces, está básicamente diciendo que los tratados es un problema que no se está tratando y keep going. My question is because I had this impression that by stating that Uruguayan experiment and Uruguayan step forward and the treaty are two different things is just complying with this elephant in the room strategy. So my question... Entonces tiene el punto de vista que Uruguay, el hecho que no estamos tratando el tema de los tratados, estamos básicamente ayudando a esa ausencia de diálogo. So your question. My question is, do you consider treaty reform as a priority for international drug policy? Okay. ¿Piensan que la reforma de tratados es la manera de ir adelante internacionalmente? Los tratados internacionales International treaties no son escritos que están en una piedra que no se puedan are cambiar. not written in stone, which means that it's not that they can't be changed. Todo tratado puede tener reservas, Every puede treaty can denunciarse, have reservations, you can withdraw, pueden reformarse, can be reformed, pueden revisarse, como hemos can be podido, revised como una comisión de expertos. by Lo único like que a committee estoy of afirmando experts. But the es only thing que that's being affirmed here si los estados is that y la states sociedad and society se inhibe de cambiar inhibits itself from changing porque hay que reformar los tratados, because it needs to reform treaties, no avanzaremos nunca. well then there will never be any kind of progress. La discusión política The political discussion de cómo se llevan adelante los tratados of how the discussions are on treaties and how they go forward
es otro problema y es el más importante. is another problem, and it's the most important. Los tratados de fiscalización Treaties of nunca fiscalization solicitaron pena de muerte y la pena de muerte se aplica. never requested death penalty, and yet death penalty is there. La criminalización del usuario, The si usted criminalization of users, revisa if you check los tratados the treaties, internacionales, the international treaties, tampoco la solicitan. is not requested either. La reducción de daños no está impedida Harm por los reduction tratados is not internacionales. impeded either in those treaties. Y la regulación de los mercados, And the regulation como of hizo markets, también Bolivia, con la like erradicación did consensuada, Bolivia with, no está impedida por los tratados. is also not impeded in the treaties. El problema de los tratados, como bien dijo The problem of the el treaties, compañero, that as well as es que Juan están Pablo said, viejos. is that they're old. No responden a las realidades actuales. They don't respond to the actualities of the situations, the reality. Yo lo invito a usted I invite you y a sus colegas and your colleagues que tome tratado por tratado. go Y treaty by treaty right now. Ahora que tenemos la herramienta de búsqueda Now that de you can, texto, now that you can look it on, you can use Google search or Google Find. haga el ejercicio, busque derechos humanos. Look up human rights No están. in there. Solo en el artículo 14 del 88. Only in Article 14 búsquela. of 88. Look it Porque up. en el año 61, cuando se Why? redactó, When in 1961, when it was written, era otro el momento y no se tuvo it en was cuenta another la time, integración. and so that wasn't taken into account. Entonces, Therefore, la discusión acerca de la vigencia, la actualidad, the discussion of how up to date it is, the actuality of the situation, y la evidencia científica and the scientific evidence de los tratados, por the supuesto treaties. que en algún momento tiene que revisarse. And at one point, it needs to be revised. Como dice el doctor Francisco Tumí, que So integra does la JIFE, Francisco Tumi from the JIFE. las convenciones hablan de usos médicos y científicos. Conventions talk about scientific uses and medical uses. ¿Los usos científicos comprenden las ciencias sociales, por ejemplo? The ¿O es scientific solamente use, does that include social sciences? ¿O es solamente un uso médico de los médicos? Or is that just medical use for for doctors? Porque desde la óptica de las ciencias sociales, Because from the social science perspective, los programas de intercambio de jeringuillas están dentro de la convención. the exchange program, perdón, Jeringas. De jeringuillas. Injectables. injection, yes, so for injections is not included. O la dispensión de morfina, de The heroína dispense que hace of Suiza. morphine and heroin, well, that Do you know? is done by Switzerland, Estaría fuera de la convención. would also be out of the convention. Sin embargo, desde una óptica But de las alas, ciencias sociales, But from a social science perspective, es un uso científico. it's a Porque scientific use because it analiza costos y beneficios. analyzes costs and benefits. A pesar de que las convenciones habilitan el uso médico y científico, Starting from the conventions that allow the use of the medical use, el 75% de la población mundial 75% of the human population está privada, is deprived. no accede a los opiáceos para calmar el dolor. They can't access to relieve their pain. Yes. That is a problem of prohibitionism system. Y las convenciones dicen que debe asegurarse And the conventions say that it should be guaranteed el uso médico de las sustancias controladas. the medical use of controlled substances. Y hoy eso está privado para el 75% And de la today, población. 75% of the human population globally is deprived of that. No lo dice Romani, lo dice And el ICB. Romani doesn't say that. It's the ICB says it. All the years. Okay.
Hi, Jessica Glenza with The Guardian. Just wondering if you could talk a little bit about any concrete goals that you have for the 2019 meeting, and Si tienen algún como objetivo para la reunión que se hará en 2019. No, recién terminamos la del 16, por favor. We just finished the 2016 one. sorry. No. And my second question, if you'll allow me, is if you have any thoughts about the recent legalization of cannabis in the United States, and if there was anything that you wanted to say to those states or anything that interested you particularly, that would be great. ¿Cuál es su opinión para los estados de los Estados Unidos? ¿Cuál es su opinión en la legalización de marihuana? Primero, para el 2019, For 2019, nosotros vamos a ser muy exigentes en cuanto a la aplicación del plan de acción. we will be very exigent in the sense of the implementation of the plan of action. Y para el 2019 vamos a solicitar un balance serio And for de la 2019, estrategia. we will definitely need a balanced approach. Pero fundamentalmente lo que queremos But es fundamentally, we want mantener to el maintain estado de debate mundial sobre the- políticas de drogas. the debate on drugs, the status on the debate of drugs. Eso es fundamental. That is fundamental. Es un tema en debate. It's a topic that is being debated. Hay varias opiniones. There are many opinions. Hay que discutir porque es un problema político. We need to have an open dialogue because it is a political problem. Las convenciones tampoco son santas escrituras a las que hay que ir a misa. Conventions are not basically something that are written in stone that, well, it's not like you have to go to church and just bow. Yes. No. Right. Es necesario discutir, polemizar. It's necessary to discuss this. Y es posible sostener la unidad y la cooperación internacional aún en el disenso. It is possible to have even in differences, even if there are differences, it is still possible to have this kind of dialogue, to discuss these problems. Sobre la opinión de los Estados In Unidos, regards to the states of the por United States, respeto a la soberanía de in- los Estados y de Estados Unidos, no voy a opinar. he will not give his opinion due to their sovereign right in defining what they do. Ellos tampoco opinan sobre nosotros. And they don't have an opinion on what we're doing either. So, Y eso no nos impide tener un diálogo and that doesn't continuo. it's not that it impedes us from having a dialogue with them in regards to this topic. Con el Departamento de Estado y con las autoridades de los estados With the department, with the State Department and the authorities, Washington, Colorado. Washington, Colorado. Pues muchas gracias. Any last questions? Comments? Well, great. Thank you. I believe it's been quite a Thank you so interesting much. interactive dialogue. Thank you for coming.